अगरतला के सर्किट हाउस में लगातार तीसरे दिन भी प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उनकी मांग है कि नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक सहित शिक्षा से जुड़े घोटालों की जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एक के बाद एक शिक्षा में हो रही भ्रष्टाचार की घटनाएं छात्रों के भविष्य को अनिश्चितता के घेरे में धकेल रही हैं। इसलिए उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस कार्यक्रम में समाज सेवी TMSYCO के महासचिव और वकील प्रवीण सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने आंदोलन के प्रति एकजुटता जताते हुए शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। Education going on, students of Tripura, solidarity with the protest going on in Delhi Jantar Mantar against the corruption of education and on demand for corruption-free education, for resignation of the Dharmendra Pradhan against the paper leak of NEET exam. So I want to say to all the people of this state, all the people of this nation, let's come forward and stand together with the students who are agitating for their future and for a new democratic setup in the society. আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলার এই বুকে দাঁড়িয়ে যে ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভারতে এক নতুন শিক্ষার সংস্কৃতিকে ফিরিয়ে আনতে, একটি গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনতে, নিটের মতো পেপার লিককে বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এবং শিক্ষাকে সমস্ত পলিটিক্সের বাইরে গিয়ে ফ্রি করার জন্য, ইউনিভার্সাল এডুকেশন পলিসি চালু করার জন্য যে লড়াই তারা করছে, সেই আন্দোলনে আজকে আমি সামিল হতে পেরে, অংশগ্রহণ করতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করছি এবং আমি আহ্বান করছি রাজ্যের সমস্ত গণতন্ত্র মানুষকে, আপনারাও এগিয়ে আসুন। আমাদের রাজ্যের, আমাদের শহরের ছাত্ররা যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করছেন তাদের ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করতে, সেই আন্দোলনে অভিভাবক হিসেবে, তাদের গার্জিয়ান হিসেবে আমাদের পাশে থাকা